हेलो एवरीवन। ए भिडियोटा बहुत छोट हम किंतु एठी जो जिनस गुड़ा आम डिस्कसन करवा सेगुड़ा निहाती गोटे एग्जाम तुम ओडिशार जेकोसी गोटे जदि एग्जाम दौछ सेठी निहाती गोटे क्वेश्चन पाइबो। एठी कौन डिस्कसन करवा आम डैम्स गुड़ा कौ रिवर कौ डैम अच्छी या रिजर्वियर अच्छी सेगुड़ा डिस्कसन करवा। वाटरफॉल देखा है वाटरफॉल देन आम हॉट स्प्रिंग देखा। चलो स्टार्ट करवा ताले डैम्स। देखो ये डैम्स और रिजर्वियर भितर तुम गोटे कन्फ्यूजन थी किसी जिनस ना डैम्स आउ रिजर्वियर भितर जदि तुम कन्फ्यूजन अच्छी देख जदि गोटे जगह पानीटा स्टोर है ताने सेटा कौन रिजर्व होगा रिजर्वियर और ताको जदि बांधी दिगला एठी है बांधी दिया कंक्रीट सीमेंट देकी पूरा बांधी दिगला कौन हो डैम हो तो से जिनटा डैम जोड़ा रिजर्वियर भी सही सेम जिनस ही बुझी चलो ठीक अच्छे। तो देख आमर एठी किसी इंपोर्टेंट आमर डैम्स या रिजर्वियर अच्छी ये देखिपार मैप्रे किसी देखिपार रिभर तो अलरेडी पढ़े सारी रिभर जब देख एपटे सुवर्णरेखा एपटे बुढ़ापलंग एपटे बैतरणी पूर्व सालंदी है देन ब्राह्मणी महानदी देन ऋषिकुल्या देन वंशधरा नागवली एमती सब रिभर अच्छा। तो आम देखा डैम देखा ये देख गोटे कालो डैम अच्छी देख कालो डैम यहाँ कौटी अच्छे कौ पार्टा मयूरभंज मयूरभंज पार्टा कालो रिभर उपरे कालो डैमटा अच्छे। देन ये गोटे अच्छे देख हडगढ़ हडगढ़ डैम एटा भी कौटी अच्छे एटा भी केउझर अच्छी केउझर अच्छे और कौ रिभर उपरे अच्छे ये गोटे रिभर अच्छे सालंदी रिभर सालंदी रिभर सालंदी रिभर उपरे अच्छे है। तापर देख ये कांझरी कांझरी डैम कांझरी डैम एटा कौ रिभर उपरे अच्छे बैतरणी रिभर उपरे अच्छे बुझे अच्छे कथा। नेक्स्ट देखो बैतरणी रिभर उपरे गला देन देखो यहाँ हूँ रेंगाली रिजर्वियर या रेंगाली डैम कहुच्छे है। रिजर्वियर पानीटा जब रिजर्व है सेटा रिजर्वियर कहला तार डैम बांधी देले माने जो आमर है जब बांधी दिगला डैम कहगला। तो यहाँ कौ रिभर उपरे अच्छे ऑब्वियसली एटा कौ रिभर उपरे ब्राह्मणी रिभर उपरे अच्छे यहाँ कौटी अच्छे केउझर अच्छे है। ब्राह्मणी रिभर उपरे अच्छे आमर रेंगाली डैम आउ रेंगाली डैम टा आमर कौटी अच्छे अनुगुड़ रे अच्छे कौटी अनुगुड़ ठीक अच्छे। देन देखो ये अच्छे सापुआ डैम सापुआ डैम टा आमर कौटी अच्छे सापुआ रिभर उपरे से ढेंकानाल रे आसीबो है किसी इंपोर्टेंट गोटा देखा ये देखो मांदिरा डैम ये अच्छे शोक रिभर शोक रिभर उपरे अच्छे मांदिरा डैम ठीक अच्छे सेटा कौटी आम सुंदरगढ़ रे जाऊँगी सुंदरगढ़ रे। देन यहाँ आमर सरबगढ़ डैम एटा भी सुंदरगढ़ रे ही देन आमर पीतामहल डैम ठीक अच्छे सेटा भी कौटी जीवो सेटा भी सुंदरगढ़ रे जीवो। देन एठी आमर हीराकुद डैम देख सबुर इंपोर्टेंट हीराकुद ठीक अच्छे आमर लंगेस्ट अच्छे एटा डैम इन द वर्ल्ड एटा अच्छे हीराकुद कौ रिभर उपरे अच्छे समस्त जानिछ महानदी रिभर रे अच्छी संबलपुर है ठीक अच्छे। देन आउ किसी अच्छे देख ये पातरा डैम पातरा डैम पातरा डैम टा मोर कौ रिभर उपरे अच्छे जंक रिभर उपरे अच्छे कौटी नुआपड़ा नुआपड़ा रे अच्छे बुझेला कथा। देन आउ गोटे किसी देखा ये कोलाब डैम देख कोलाब डैम टा मोर कौटी अच्छे कोलाब रिभर उपरे अच्छे एटा समस्ते जानिछ किसी टेंशन ना। नेक्स्ट देखो जालापुट्टू डैम माछकुंड रिभर उपरे अच्छे और एटा कौटी अच्छे आमर कोरापुट रे अच्छे क्लियर बुझेला। देन ये देखो गोटे अच्छे केन्दुगोड़ा डैम एटा कौ रिभरटा वंशधरा वंशधरा रिभर उपरे अच्छे ठीक अच्छे। देन अच्छी ये देखिपार आमर हरभांगी डैम एटा भी गजपति रे अच्छे गजपति एटा भी गजपति एटा आमर रायगड़ा पाखापाखि पड़ो है यहाँ हूँ गजपति रे। सेमती आमर ये बुढ़ी बुढ़ियाणी डैम अच्छी ये आमर नयागढ़ रे जीव झुमका डैम अच्छे ये झुमका डैम कौटी अच्छे खोर्धा रे अच्छे खोर्धा रे गोटे अच्छे इंपोर्टेंट डैम्स ऑफ आमर ओडिशा बुझेला कौ रिभर उपरे अच्छी कौ डिस्ट्रिक्ट रे जाउची बुझेला कथा। ये देख लिस्ट दे देछि बालीमेला डैम ये देखनी ये पटे अच्छी आमर बालीमेला डैम कौ रिभर उपरे अच्छे सिलेरी रिभर उपरे प्रथम 5-7टा तो मन निहाती रखिबो से भितर ही आमर एग्जाम रे आसीबो है बालीमेला डैम
কোটি আছে সিলেরু রিভর কোটি আছে মালকানগিরি ডিস্ট্রিক্ট রে আছে হীরাকুদ ড্যাম মহানদী রিভর উপরে সম্বলপুর জানিলা জলাପଟୁ ড্যাম ଆମର ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର କୋରାପୁଟରେ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ ଶଙ୍ଖ ରିଭର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେଖେଇଲି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଅନୁଗୁଳରେ ଝୁମୁକା ଡ୍ୟାମ ଝୁମୁକା ନାଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାତର ଡ୍ୟାମ ଜଙ୍କ ରିଭର ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା କୁନୁପୁର ଡ୍ୟାମ ବୈତରଣୀ ରିଭର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି ଦେନ୍ ବାଘଲଲାତି ଡ୍ୟାମ ବାହୁଡା ରିଭର ଉପରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ବାହୁଡା ରିଭର ହେଲା ଦେନ୍ ଏପଟେ ଗୁଡ চলো ঠিক আছে বাঘুয়া ড্যাম কହୁଛି বাঘুয়া রিভর উপরে গঞ্জামরে এটা রিভর গুড়া পাখাপাখি সেম ଅଛି যদি সেম থিব তাহলে তুমি কোউঠি ଅଛି সেটা মনে রাখিব ହେଲା যেমতি লেখা আছে বাঘুয়া ড্যাম বাঘুয়া রিভর উপরে গঞ্জামরে ଅଛି বাঁকুড়া ড্যাম বাঁকুড়া রিভর উপরে ଅଛି ময়ূরভঞ্জরে ଅଛି কালো ড্যাম কালো ময়ূরভঞ্জ সাଳନ୍ଦୀ সাଳନ୍ଦী କେଉଁଝରରେ ହେଲା ପିତାମହଲ ରିଭର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛି ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ ସେଲେରୁ ରିଭର କୋଉଠି ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ମନେ ରଖିବ 5-7ଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ମହାନଦୀ ରିଭର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଜଲାପଟ ଡ୍ୟାମ ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର ମାନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ ଶଙ୍ଖ ରିଭର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଛି ଦେନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ହେଲା ପାତର ଡ୍ୟାମ ଜଙ୍କ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି କୁନୁପୁର ଡ୍ୟାମ ବୈତରଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ এটা হলো আমার কোন ড্যামস কথা নেক্সট দেখো তাহলে আমার ওয়াটারফল কথা ঠিক আছে ওয়াটারফল মানে জানিছ ওকে তো আমার কিছু ইম্পর্টান্ট ওয়াটারফল এটি দিয়ে দিয়েছি তার সাথে এটি আমার পিকচার মু দেখাই দেউছি কিছু ওয়াটারফল যেমতি কি দেখো আমার বরহাই পানি ওয়াটারফল কোটি আছে ময়ূরভঞ্জরে আছে এটা বি উস্কি বি আমার সেই ময়ূরভঞ্জ সিমিডিপাড় রে আছে উস্কি বি দেন তুমি পাইব আমার সেগুড়া কোটি পাইব ময়ূরভঞ্জরে পাইব নেক্সট দেখো এটি খন্ডাধার ঠিক আছে বড় ঘাগরা সান ঘাগরা এগুড়া কোটি পাইব তুমি আমার কেউঝরে পাইব কেউঝর সাইড রে তুমি খন্ডাধার বি পাইব কেউঝর সাইড আউ গোটে আমার খন্ডাধার এপটে আমার কোটি পাইব কোন সুন্দরগড় সাইড রে বি পাইব ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡଟା ଆମର କେଉଁଝର ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସାଇଡଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଇଡରେ ଦେନ୍ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଦେଖ ଖଣ୍ଡାଧାର ଗଲା ପୁତୁଡି ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ସାଲଙ୍କି ରିଭର ଅଛି କନ୍ଧମାଳରେ ପଡିବ ଏଟା କୋଉଠି କନ୍ଧମାଳରେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖ ଆମର ଡୁଡୁମା ଫଲ୍ସ ଡୁଡୁମାଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି କୋରାପୁଟ ଆଉ ତାର କିଛି ସାଇଡରେ ଏପଟେ ତଳପଟେ ଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଯାଉଛି ତ ଏଟା ଆମର କୋଉଠି ଆସିବ ଡୁଡୁମା ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି କୋଉଠି ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ହେଲା ଫୁର୍ଲିଜରନ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା ଫୁର୍ଲିଜରନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଖସଡା ଫଲ୍ এটা হচ্ছে কোটি পড়ব গজপতিরে পড়ব ঠিক আছে দেন কিছু ইম্পর্টান্ট আউ কোন আছে গুন্ডিচা ঘাগি ঠিক আছে দেখো এটি কিছু ইম্পর্টান্ট গোটা লিখি দিয়েছি মনে রাখব সবুর আমার হাইয়েস্ট ওয়াটারফল হলা আমার ওড়িশার সেটা হচ্ছে বরহাই পানি ওয়াটারফল কোটি আছে ময়ূরভঞ্জরে আছে তার কেতে উচ্চতাটা দেখো উচ্চ 399 মিটার দেন খন্ডাধার সুন্দরগড় সাইড র দেন ডুডুমা ফল আমার কোরাপুট দেন জোরন্দা ময়ূরভঞ্জরে ଅଛି দেন কোইলি ঘুগর ঝারସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି বড় ঘাগরা সান ঘাগরা আমার কোটি ଅଛି কেউଁଝର ଅଛି ফুর্লিজরন কলাহান্ডিরে ଅଛି এগুলা হচ্ছে আমার ওয়াটারফল মনে রাখিব হ্যাঁ ঠিক আছে নেক্সট দেখিবা আমি হট স্প্রিং হ্যাঁ হট স্প্রিং মানে কোন মানে এইটা দেখো পানি বাহিরিব সেঠু হ্যাঁ ଆଉ ସେଟାକୁ ସାକ୍ରେଡ୍ ବୋଲି ଭାବିବା ସେଠି ସାକ୍ରେଡ୍ ହେଲା ମେଡିସିନାଲ ପାଣି ବି ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ ବି ସରିଯାଏ ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଗାଧେଇଲେ ଲଗେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ଆମର କଣ ହୁଏ ତଳୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଏବଂ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାରେ ପାଣି ବାହାରେ ଆମର ଓଡିଶାର ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖ ସବୁରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ତପ୍ତ ପାଣି କୋଉଠି ଅଛି ମନେ ରଖିବ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ତପ୍ତ ପାଣି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆତ୍ରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି ଦେନ୍ ତାରାବୋଲ କୋଉଠି ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଉଳଝରି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ଦେନ୍ ପାତାଲ ଗଙ୍ଗା ନୂଆପଡାରେ ଅଛି
ଦେନ୍ ନିର୍ମଳ ଝର ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅଛି କିଛି, ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି, 1 2 3 4 5 6 ଛଅଟା ମନେ ରଖିବ। ତପ୍ତପାଣି ଗଞ୍ଜାମ, ଆତ୍ରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାରାବଲ ଆମର କେବେ ନୟାଗଡ଼, ଦେଉଳଝର ଅନୁଗୁଳ, ଆଉ ପାତାଳଗଙ୍ଗା ନୂଆପଡ଼ା, ଆଉ ନିର୍ମଳଝର ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇଟା ପଢିଲୁ ଆମେ, କ'ଣ କ'ଣ? ତପ୍ତପାଣି ଆଉ ନିର୍ମଳଝର। ତପ୍ତପାଣି ଆଉ ନିର୍ମଳଝର ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ପଢିଲୁ ଆତ୍ରି, ତାରାବଲ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼, ଏବଂ ଦେଉଳଝରି ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଆଉ ପାତାଳଗଙ୍ଗା ହଉଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆମର ପାତାଳଗଙ୍ଗା। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର এই ভিডিওରେ ଏତିକି ପଢିବା। ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ ପଢିଲୁ, ଦେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ସ ପଢିଲୁ, ୱାଟରଫଲ୍ ପଢିଲୁ। এই ଭିডিଓଟା ଯଦି ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ପାଇବନି ସିଓର ସଟ୍। ବୁଝିଗଲା କଥା? ଠିକ ଅଛି।